Tiribo Belekino House Rango Bebokno Sini Kesam Jara IPT Korbi 2009 ni simi IPT Ajai Kuni Simino Jara IPT ni Loge Tongnai Ba Tiprale ni Dabino Jara Kabai Kubai Hamjak Nai Sara Tiprago Churai Bari Hoite Agartala হইতে সাবরু তাবুক বসিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য বা প্রত্যেকটা ডিভিশন তাগো শত শত হাজার হাজার তাগো ত্রিপুরালে নি সাপোর্টার তাগো তমকু আবার বিশিং মান্ডাই ডিভিশন কমিটি তিরবা আমনা বেলাইকে এপ্রিশিয়েট মাক লায়ু বেলাইকে নরকনা হামবাই মায়া ফারু जे ताबुकनि परिस्थितियाव बाचावै जों सिनि लाइथांजांनि जराबो सुंदुखा 2015, 16, 17, 18 सिनि दादिरेन्द्र देवबर्मा को 18 में विधानसभा इलेक्शन एमएलए माने जराबो प्रत्येकटा पंचायत व्यक्ति आं सगैजाक प्रत्येकटा पंचायत व्यक्तिनि आईपीटी संगठन नामखानिबो यथेष्ट आं मान्दाय डिविजन कमिटी लाइथांजानि जराबो सामंग तांखानिबो मान्दाय डिविजन कमिटीनि बा आईपीटी टिब्रालेन सानतानिबो मान्दाय आईपीटी डिविजन कमिटी रखनि अनेक अवदान दंबो अरसिनि 2017 नेशनल हाईवे रूट ब्लॉक लाइट्र कंटिन्यू प्राय लगातार 11 दिन सालबाय हरबाय बरमरा हाताय ताबो बाबा हाताय कतर गुमंगखा आरो जागाबा 11 दिन रूट ब्लॉक लाइखानिबो जत्तनिस्लै कष्ट मानाय जत्तनिस्लै गोबां बरक अंखननाय आरो जत्तनिस्लै कंट्रिब्यूशन खायनाय 11 दिन सिनि रोड ब्लॉक नि मूवमेंट सक्सेसफुल खालायथानेबो मान्दाय डिविजन कमिटी आईपीएस रखनि अनेक अवदान दंबो तिनिबो दुर्भाग्य कारणे कासिगर सिनि जीएस यो आईपीएस सेंट्रल कमिटी सानानि बागै चाइतोखा दुर्भाग्य कारणे 2018 जों आईपीएस बीजेपी सरकार फायै 5 বছর পর্যন্ত চিনি বড়রক অপেক্ষা খাইলাই মালাই লিয়া নাসিলাই মালাই লিয়া চিনি ফাউন্ডার থেকে শুরু খাইयै গ্রাসরুট লেভেলনি পাবলিক পর্যন্ত আইপিএলটি মাত্র 18 ক্ষমতা ফাইকা 8 জন এমএলএ नि বিশিঙ্গ 2 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার রক্ষা এই মাত্র ক্ষমতা ফাইयै 2021-22 क्रॉस हुयाखौ आईपीटी याकालायनानै सेंलायगोन और जागावनो सिनि जतनिस्लै टार्निंग पॉइंट सिनि बररकनि गोबांनि बिरमान नांनानै टार्निंग पॉइंट 2021-22 विधानसभा इलेक्शन 23 विधानसभा इलेक्शन से फैसला लिया 5 वर्ष से कंप्लीट लिया अबनि बिसिंग कोरोना महामारी नि लॉकडाउन 2 वर्ष कंटिन्यू तार माने 5 वर्ष नि बिसिंग 2 वर्ष लॉकडाउन नि बागै के नगनि नखलाय मालाया चीफ मिनिस्टर থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মিনিস্টার এমএলএ অফিসার যতনো 12 वर्ष যত স্টেটের লকডাউন नि बागै বড় রককারানি নখলায় মালায়া নগনি নখলায় মালায়া তারপরে দিল্লি পার্লামেন্ট ভারত সরকার তিনি বাধ্যতামূলক টিউজেসনি দাবি না করতেন এনে গাবি তারপরে কোন ত্রিপুরানি কংগ্রেস তমনি যারা কোন কংগ্রেস কোনো দিন সমর্থন দেয়নি
CPM na sai dong daw ka GMP ro chungsi ADC gothon khlayo chungsi ADC gothon khlayo tabu ke sane dong jaw khatamo jong 125 nango ka borok el sidelo sitong nane omthong আগে 35 বছর হল জাগাবা আচুগুই ক্ষমতা থাং করলে আপনি কি থুই মুক্তি থাঙ্গি তো রানা চলন সং সাই দংদাও খাতা বুকে 125 নাঙ্গো এডিসিনো অধিক ক্ষমতা রেনা নাঙ্গো নং নিদিসি এডিসি সিএম চাউই থাঙ্গাবলে আপনি তামনে বাবে অধিক ক্ষমতা নি কক আন্দোলন ন খলাইয়া রাজ্য বুক সিপিএম এডিসিও সিপিএম আপনি তামনে বাবে কক বড় গ্রুপ কক বড়কনো এক সিদলা এক থানে বাবে আপনি তামনে বাবে আন্দোলন খলাইয়া আপনি যদি নর খাই কি খলাইও হুঙ্গান কেবা তিনি regional political party rak asai tibrale ni dabi samajane naya khanu bole tibrale ni dabi samane karon no chini bororo স্বাধীনতা মাইয়া chini bororo nijini mani kobai ma poriya chini bororo পুলিশ প্রশাসনিক ক্ষমতা মাইয়া chini bororo হানি ক্ষমতা মাইয়া আপনি বাগিলে তিব্রালে ni dabi samne না ক্ষমতা তমরু বেবার তো ফুলফিল খায়ো গাঙ্গেবা তিনি আসছে বড় বিভ্রান্ত আমনানি না এখন বলে তাবকে ক্ষমতা হারে মানে ইয়াগুলোকে না তো কমলাই যাওকা 125 তম আইন সংশোধন খানে অন্তর্গত अब অলরেডি সারেচি দেববর্মনের নেতৃত্বে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে অলরেডি 125 তম আইন সংশোধন অংশিত হনে দিল্লি সরকার এখানে পার্লামেন্ট এখানে অলরেডি টিটিসি অংশিত এডিসি Tripura Tribal Area Autonomous District Council of TTC Tripura Territorial Council of Situng Mainai already Rajya Cabinet of passed by it already government is signed now Delhi already Hazar Tabok Abunam Tribilai kami wa Chiribilai Tomai Jaukan Gelang Tom Prokomoto Tom Batang Riklaya takuk te kurso te aso koklok salia jini kene leader tongko norne thane omon ani kobom tongnai jong kubibai tongnai agami dino jini smaino jong bus kangatui tongnai jini saren chi development boni imangno jong agami dino erisha hana hai sarapi prani borok ni thanibo jong abono posakrnai aboni bagai narak jotono dojokai tongdi public rok phainai agami dino phai botongo মান্ডাই ডিভিশন বাহাইনো আগামী দিনে তেগো কারাক নাই অবশ্যই বিশ্বাস কারণ ত্রিপুরালেনি দাবি সারা ত্রিপুরাসনা ফিয়কনানি কোনো লামাতেই করেই একমাত্র তাবু ত্রিপুরালেনি দাবি আ দাবিনো जों ফুলফিল খাইনানি বাগै जों जेसेबोना आगामी दिनाव जिनि जे मायासा पदन्तफोरनो जों अबनो कन्टिन्यू खाइलांनानि बागै जों जतनो खाबाक्सा याप्रि बाक्सा हरां बाक्सा खालाय जों तंलायनाय asal jatuhnya angnon tanya kok kesarai ani kok na angor mutakkan jatuhnya hambai belum kah